ইডির কাজ হলো অভিযান চালানো, কিন্তু বিজেপি যেভাবে ভয় পাচ্ছে তাতে এই ভয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। খাওয়ার জন্য এক দাঁত আর লুকোনোর এক দাঁত তাদের পেটে। তারা এত দুর্নীতি ছড়িয়েছে যে তারা শুধু দুর্নীতিই দেখতে পাচ্ছে। তাই মোদী ও অমিত শাহ সবার মধ্যেই দুর্নীতি দেখেন। এটা তাদের কাজ করা উচিত। আমরা তাদের ভয় পাই না। রাজ্যের দিকে দিকে ইডির অভিযান প্রসঙ্গে বিজেপিকে একেবারে তুলোধনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র মানব জয়সওয়াল। ভোরের আলো ফুটতেই শুক্রবার পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কেন্দ্রীয় এজেন্সি রাজ্যের হেভিওয়েট বিধায়ক মন্ত্রীদের বাড়িতে অভিযান শুরু করে। মন্ত্রী, বিধায়ক ও কাউন্সিলর একযোগে 3 হেভিওয়েটের ঠিকানায় হানা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। আর তাতেই একেবারে শোরগোল পড়ে যায় গোটা রাজ্যে। এই ঘটনাকে বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে তোপ দেখেছে রাজ্যের শাসক দলের নেতা নেত্রীরা। এবার সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে ইডির আশা নিয়ে বিজেপিকে এক হাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র মানব জয়সওয়াল। তিনি বলেন, ইডির কাজ হলো অভিযান চালানো, কিন্তু বিজেপি যেভাবে ভয় পাচ্ছে তাতেই ভয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। খাবার জন্য এক দাঁত আর লুকোনোর এক দাঁত তাদের পেটে। তারা এত দুর্নীতিতে ছড়িয়েছে যে তারা শুধু দুর্নীতিই দেখতে পাচ্ছে। তাই মোদী ও অমিত শাহ সবার মধ্যেই দুর্নীতি দেখেন। এটা তাদের কাজ করা উচিত। আমরা তাদের ভয় পাই না। স্বামী বিবেকানন্দজিকে নিয়ে যেভাবে সারা দেশে সারা বিশ্বে যেভাবে উদ্দীপনা চলছে তা বাংলার মাটিতে দেখা যাচ্ছে। টিএমসি জাতীয় মুখপাত্র মানব জয়সওয়াল কি বলেছেন আসুন শোনাই আপনাদের। का काम रेड करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जिस तरीके से डरी हुई है, ये डर दिखा रहा है। अब भाई भाजपा जो है कि भाई एक दांत खाने को एक दांत छुपाने को है, तो उनके पेट में दांत है, क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है मोदी जी और अमित शाह जी ने कि भैया भ्रष्टाचार के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। जो दिन रात भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनको लगता है सब भ्रष्टाचारी है। तो ईडी और सीबीआई का काम है, वो काम अपना करे और हम किसी से डरते नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी को लेके जिस तरीके से पूरे बंगाल में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो उत्साह हो रहा है वो बंगाल की भूमि में दिख रहा है, क्योंकि हमने स्वामी जी से सीखा है कि वासुदेवाय कुटुंबकम क्या होता है। हमने उनसे सीखा है कि सर्वधर्म सम्मान किसको कहते हैं। और हमारे जो नेत्री हैं, हमारे जो नेता हैं श्री अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने दिखाया है कि हर धर्म का हम सम्मान करना जानते हैं। भाजपा नहीं जानती है, भाजपा को अभी ईडी सीबीआई की जरूरत पड़ेगी। একই সঙ্গে সন্দেশখালীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সন্দেশখালীতে যে ঘটনাটা ঘটেছে তা থেকে যা প্রকাশ্যে এসেছে সেখানকার ওই লোকেরা জনগণকে উস্কানি দিয়েছে, তাদের অবমাননাকর জিনিস বলছে, তাদের দেশদ্রোহী বলছে। যদি কেউ ভারতীয়দের বিশ্বাসঘাতক বলে তবে তার পরিণতি একই হবে যদি আপনি একজন হন। ইউনিফর্মে থাকা অবস্থায় দেশদ্রোহী বলে। আমি যদি কোনো ধর্মের অনুসারী হই তাহলে কি দেশদ্রোহী হয়ে গেছি? শুনুন এই বিষয়েই বা তিনি কি বলছেন। स्वामी संदेशकारी वाला जो इंसिडेंट रहा है उसमें पता चला है, बाकायदा उनके ऊपर एफआईआर हुई है कि उन्होंने लोकल लोगों को भड़काया है, उनको असामान्य बातें करी हैं, उनको देशद्रोही कहा है। तो अगर कोई भी इंसान भारतीयों को देशद्रोही बोलेगा तो उसके साथ यही अंजाम होगा। और वो आप सबसे बड़ी बात है कि आप वर्दी में अगर हमको देशद्रोही बोलेंगे तो मैं देशद्रोही हूँ क्या? अगर मैं किसी धर्म का हूँ या किसी धर्म को मानने वाला हूँ तो मैं देशद्रोही हो गया? ये हमारा वैसा देश नहीं है। और स्वामी जी ने हमको सिखाया है कि भाई देश सबका है, हमारा तो विश्व है, हम तो पूरे विश्व का आलिंगन करना चाहते हैं। और ये जो भाजपा है, जो बहरूपी पार्टी है, वो देश को सिर्फ एक बॉर्डर में बांधना चाहती है। हम बॉर्डर में नहीं है, बॉर्डर से परे हैं। শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীদের বাড়িতে ইডির রেড নিয়ে গোটা রাজ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। সুজিত বসু থেকে শুরু করে তাপস রায় প্রত্যেকেই সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন যে তারা ইডি সিবিআইকে ভয় পান না। তাদের যদি তদন্তে সহযোগিতা করা হয় তাহলে করবেন, কিন্তু এই গোটা ঘটনায় বিজেপির অঙ্গুলি হেলনেই হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তারা। ইডির কাজ হলো অভিযান চালানো, কিন্তু বিজেপি যেভাবে ভয় পাচ্ছে তাতেই ভয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। খাবার জন্য এক দাঁত আর লুকোনোর এক দাঁত তাদের পেটে। তারা এত দুর্নীতি ছড়িয়েছে যে তারা শুধু দুর্নীতিই দেখতে পাচ্ছে। তাই মোদী আর অমিত শাহ সবার মধ্যেই দুর্নীতি দেখেন। এটা তাদের কাজ করা উচিত। আমরা তাদের ভয় পাই না।
রাজ্যের দিকে দিকে ইডির অভিযান প্রসঙ্গে বিজেপিকে একেবারে তুলোধনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র মানব জয়সওয়াল। ভোরের আলো ফুটতেই শুক্রবার পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কেন্দ্রীয় এজেন্সি রাজ্যের হেভিওয়েট বিধায়ক মন্ত্রীদের বাড়িতে অভিযান শুরু করে। মন্ত্রী, বিধায়ক ও কাউন্সিলর একযোগে 3 হেভিওয়েটের ঠিকানায় হানা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। আর তাতেই একেবারে শোরগোল পড়ে যায় গোটা রাজ্যে। এই ঘটনাকে বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে তোপ দেখেছে রাজ্যের শাসক দলের নেতা নেত্রীরা। এবার সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে ইডির আশা নিয়ে বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র মানব জয়সওয়াল। তিনি বলেন, ইডির কাজ হলো অভিযান চালানো, কিন্তু বিজেপি যেভাবে ভয় পাচ্ছে তাতেই ভয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। খাবার জন্য এক দাঁত আর লুকোনোর এক দাঁত তাদের পেটে। তারা এত দুর্নীতি ছড়িয়েছে যে তারা শুধু দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছে। তাই মোদী ও অমিত শাহ সবার মধ্যেই দুর্নীতি দেখছে। এটা তাদের কাজ করা উচিত। আমরা তাদের ভয় পাই না। স্বামী বিবেকানন্দজিকে নিয়ে যেভাবে সারা দেশে সারা বিশ্বে উদ্দীপনা চলছে তা বাংলার মাটিতে দেখা যাচ্ছে। শোনাই আরও একবার কি বললেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র মানব জয়সওয়াল। ईडी का काम रेड करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जिस तरीके से डरी हुई है, ये डर दिखा रहा है। अब भाई भाजपा जो है कि भाई एक दांत खाने को एक दांत छुपाने को है, तो उनके पेट में दांत है, क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है मोदी जी और अमित शाह जी ने कि भैया भ्रष्टाचार के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। जो दिन रात भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनको लगता है सब भ्रष्टाचारी है। तो ईडी और सीबीआई का काम है, वो काम अपना करे और हम किसी से डरते नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी को लेके जिस तरीके से पूरे बंगाल में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो उत्साह हो रहा है वो बंगाल की भूमि में दिख रहा है, क्योंकि हमने स्वामी जी से सीखा है कि वासुदेवाय कुटुंबकम क्या होता है। हमने उनसे सीखा है कि सर्वधर्म सम्मान किसको कहते हैं। और हमारे जो नेत्री हैं, हमारे जो नेता हैं श्री अभिषेक बनर्जी, उन्होंने दिखाया है कि हर धर्म का हम सम्मान करना जानते हैं। भाजपा नहीं जानती है, भाजपा को अभी ईडी सीबीआई की जरूरत पड़ेगी। একই সঙ্গে সন্দেশখালীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সন্দেশখালীতে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা থেকে যা প্রকাশ্যে এসেছে সেখানকার ওই লোকেরা জনগণকে উস্কানি দিয়েছে, তাদের অবমাননাকর জিনিস বলছে, তাদের দেশদ্রোহী বলছে। যদি কেউ ভারতীয়দের বিশ্বাসঘাতক বলে তবে তার পরিণতি একই হবে যদি আপনি একজন হন। ইউনিফর্মে থাকা অবস্থায় দেশদ্রোহী বলে। আমি যদি কোনো ধর্মের অনুসারী হই তাহলে কি দেশদ্রোহী হয়ে গেছে? এই প্রশ্নও তুলছেন মানব জয়সওয়াল। শুনুন। ये संदेशखाली वाला जो इंसिडेंट रहा है उसमें पता चला है, बाकायदा उनके ऊपर एफआईआर हुई है कि उन्होंने लोकल लोगों को भड़काया है, उनको असामान्य बातें करी हैं, उनको देशद्रोही कहा है। तो अगर कोई भी इंसान भारतीयों को देशद्रोही बोलेगा तो उसके साथ यही अंजाम होगा। और वो आप सबसे बड़ी बात है क्या वर्दी में अगर हमको देशद्रोही बोलेंगे तो मैं देशद्रोही हूँ क्या? अगर मैं किसी धर्म का हूँ या किसी धर्म को मानने वाला हूँ तो मैं देशद्रोही हो गया? ये हमारा वैसा देश नहीं है। और स्वामी जी ने हमको सिखाया है कि भाई देश सबका है, हमारा तो विश्व है, हम तो पूरे विश्व का आलिंगन करना चाहते हैं। और ये जो भाजपाई है, जो बहरूपी पार्टी है, वो देश को सिर्फ एक बॉर्डर में बांधना चाहती है। हम बॉर्डर में नहीं है, बॉर्डर से परे हैं। আরও আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।